आपणकर जदि सिंह राशि होइथाय तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में एही नूतन वर्ष 2026 रे आपणक जीवनटी बहुत मात्रा रे परिवर्तन आनिबो एवं आपणक जीवन रे जो सब बाधा विघ्न आसुतला सेगुड़िक मध्य दूर होइजिवो। तेणु आपण जदि सिंह राशि व्यक्ति विशेष होइतांती एवं ईश्वर को सच्चा हृदय रे विश्वास करतांती तेबे वीडियोटी को लाइक करबा सह चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे जय शनिदेव जय मां मंगला निश्चय लिखंतु। देखंतु सिंह राशि प्रथमतः सिंह राशि अधिपति होउछंती सूर्य महाग्रह जहाँ आपणकर अधिपति मध्य ए वर्षक सारा पाई एवं आपणकर इष्ट देवता मध्य सूर्यदेव। तेणु आपण प्रत्येक दिन स्नान कर सारिबा मात्रे सूर्य नमस्कार सूर्य देवता को नमस्कार करी जल अर्पण करंतु देखिए बहुत मात्रा रे आपणक जीवन में परिवर्तन आसीबो। केवल सूर्य को आपण जदि स्नान कर सारिबा परे जल अर्पण करंती जदि आपण ब्रह्म मुहूर्त स्नान करी जल अर्पण करिवे तो आहुरी मंगल हेबो किंतु आपण जेते मात्रे पारुछंती स्नान कर सारिबा मात्रे सूर्य को आपण जल अर्पण करंतु देखिबे आपणकर बहुत मात्रा रे मंगल हेबो एवं सूर्य आपणकर गुरुस्थान रे विराजमान करिसंती जहाँकि आपणक जीवन रे जो बाधा विघ्न आसुतला सेगुड़िक सब दूर करेंगे एवं सूर्य प्रायतः स्वास्थ्य उपर ध्यान दियंती सूर्य तेणु आपणकर सिंह राशि जेकोसी व्यक्तिंकर यदि सूर्य सिंह राशि होता है एवं आपणकर बहुत मात्रा रे स्वास्थ्य जनित समस्या रही है जमीक आपणकर चर्मजनित समस्या हो जाऊ जादू काछु किंबा कुंडियाणी जनित समस्या प्रायतः सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में ठंडा काश लगी रही है एवं गैस्ट्रिक जनित समस्या रही है देखिए एथुरु बहुत मात्रा रे दूर पाइबे। आपण को प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करिवार अछि स्नान कर सारिबा मात्रे सूर्य एवं आपणकर गुरुस्थान अच्छी से स्वास्थ्य क्षेत्र को बहुत मात्रा रे ध्यान देवे जहाँ आपण जीवन में बड़ परिवर्तन आनिबे एवं आपण स्वास्थ्य को सुस्थ मध्य रखिबे। तेणु आपण सूर्य को मध्य नमस्कार करंतु स्नान कर सारिबा मात्रे एवं द्वितीय रे आपणकर देवगुरु बृहस्पति आपणक सूर्य ठीक 2 घर तले अछंती जहाँ सप्तम घरे विराजमान करिसंती। सप्तम घरे विराजमान करबा फल आपणकर कौन हेबो ना आपणकर देवगुरु बृहस्पति होउछंती धनर प्रतीक जहाँ सप्तम घरे अछंती एवं ताहाकू मध्य शुभ मना जाई थाए। एस्ट्रोलॉजी रे ज्योतिष शास्त्र रे ताहाकू शुभ मना जाई थाए जहाँ आपणक पई बहुत मात्रा रे भल दिन आनिबे ना जेमिति कि आपणकर जो कौन समस्या होतला आपणको कैरियर क्षेत्र में आपणकर चाकरी होनथला किंबा आपण जदि चाकरी करथले तबे सेतरे आपणकर प्रमोशन होनथला किंबा आपण कोनसी बिजनेस करथले बिजनेस रे भलो व्यापार होनथला जदि व्यापार होतला आपणकर प्रॉफिट किछि होनथला एही क्षेत्र रे आपणको पई बहुत मात्रा रे देवगुरु बृहस्पति आपणको बहुत मात्रा रे साहाय्य करिवे। देखिबे आपनको प्रमोशन मध्य मिलिबो चाकरी क्षेत्र में मध्य आपनकर उन्नति घटिबो बिजनेस जदि करिथांती तबे बिजनेस मध्य आपनकर उन्नति घटिबो। प्रायतः देवगुरु बृहस्पति धन एवं ज्ञान उपरे ध्यान दियंती साधारणतः आपनकर ज्ञान मध्य बुद्धि हेबो एवं आपण जदि एक शिक्षार्थी होइथांती तबे शिक्षा क्षेत्र में मध्य बहुत मात्रा रे उन्नति घटिबो। तेणु आपण एक शिक्षार्थी यदि होइतांती तेबे बहुत मात्रा रे पाठ पढ़ंतु बही पढ़ंतु देखिबे आपनकर स्मरण शक्ति मध्य ता सहित वृद्धि हेबो एवं पाठ पढ़िबा शक्ति मध्य आपनकर इच्छा हेबो पाठ पढ़िबा को मध्य इच्छा हेबो। तेणु सूर्य आपणकर इष्ट देवता रहिले एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम घरे रहिले एवं शनि आपणकर नवम घरे रहिले। देखंतु 2 घर छाड़ी छाड़ी आपणकर एही 3 मुख्य देवता एवं 3 मुख्य ग्रह आपणकर घरे विराजमान करिसंती जहाँ यह ज्योतिष शास्त्र रे शुभ मना जाई थाए। देवगुरु बृहस्पति आपणकर रहिले सप्तम भाग रे एवं शनि रहिले नवम भाग रे शनि नवम भाग रहिथिबारु आपणक ऊपर बेसी किछि फलप्रद हेबो नाही किंतु किछि मात्रा रे शनि आपणकर पारिवारिक क्षेत्र ऊपर ध्यान देई थांती। शनि कौन करिवे ना आपणकर पारिवारिक क्षेत्र रे टिके ध्यान देबे प्रायतः आपणकर परिवार क्षेत्र में बहुत मात्रा सुखरे कटिथाउ एवं सुखरे मध्य कटुथाउ बोली आमे आलोचना करिछु किंबा आपणकर सुखरे कटुथिबो किंतु शनिकर चलन फल रे नवम घरे आपणकर लव लाइफ क्षेत्र हेउ किंबा आपणकर पारिवारिक क्षेत्र स्वामी स्त्री मध्य किछि संदेह
ମାର୍ଗ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି 2026ରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମାର୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭଲ ନଜରରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଖରାପ ପକାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ଶନି ଦୂର କରାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନିଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଯେଉଁ କୋପ ଅଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କମ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଶନି। ଏହାକୁ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକର ଶକ୍ତି ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଜମିକୁ ନେଇ ଯଦି କେସ୍ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିକଜିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାରଣ ଶନି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ମାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଶନିଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଶନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ହେଉ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ଲେଖା ଜପ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ, କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୂର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଶନିଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କୋପ ପକାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ସହ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବଂ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ସହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।